अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इंतज़ार हैदरी एक और प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, जैसे हमने आपसे कहा था कि कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से हम आपको गाहे बगाहे अपडेट्स देते रहेंगे और अब कौमी असम्बली में बिल्कुल माहौल साजगार हो चुका है। हुकूमत और अपोजिशन की आपस में मफाहमत हो चुकी है और स्पीकर कौमी असम्बली जिनके एक तरफ कुआं था दूसरी तरफ खाई थी और दरमियान में स्पीकर कौमी असम्बली फंसे हुए थे, आज सुबह भी उन्होंने यही इजहार ख्याल किया कि मुझे बताएं मैं क्या करूं। एक इखलाकी जिम्मेदारी मैं अदा कर सकता हूं, लेकिन इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हुकूमती अरकान भी और अपोजिशन के अरकान भी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उन्हें हर चीज का इल्म है कि किस हद तक एहतजाज करना है, किस हद तक नहीं करना। स्पीकर कौमी असम्बली ने 7 अरकान पर पाबंदी लगाई, लेकिन फिर मफाहमत के बायस या फिर अपोजिशन और हुकूमत के दबाव के बायस वो पाबंदी एक रोज बाद ही वापस ले ली, क्योंकि ना तो अपोजिशन ने उस पाबंदी की पासदारी की और न ही हुकूमत ने उसे माना, बल्कि वजीर आजम इमरान खान के सामने स्पीकर कौमी असम्बली की शिकायत की गई, जबकि अपोजिशन नालां थी कि विफाकी वज़रा के खिलाफ कोई इकदाम नहीं उठाया जाता और सारा मलबा जो है वो अपोजिशन पर स्पीकर कौमी असम्बली डाल रहे हैं। तो इस तरह से जानिबदारी जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली की अयां हो रही है। इसके साथ साथ दूसरी जो बड़ी बात थी वो ये थी कि स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन को भी और हुकूमत को भी अपने चैम्बर में बुलाया। तवील मुज़ाकरात हुए, तकरीबन 2 घंटे तक जो इजलास है वो मुलतवी रहा। उसके बाद ये फार्मूला तय पाया कि हुकूमत ने जो कानून साजी गुज़िश्ता हफ्ते में की है वो तमाम कवानीन जो हैं उसके ऊपर नजरसानी की जाएगी, लेकिन चूंकि वो कवानीन कौमी असम्बली से मंजूर हो चुके हैं, सेनेट में पेश हो चुके हैं और अब कायमा कमेटी कानून और इंसाफ के पास है, तो इस हवाले से एक 12 रुकनी कमेटी जो है वो इन तमाम उमूर का जायजा लेगी। उसके साथ अपोजिशन ने यह कहा कि जब ये कानून साजी इसके ऊपर नजरसानी हो रही है तो हम डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद है वो भी वापस ले रहे हैं। तो इस तरह से ये मुफाहमत चली। ये मुफाहमत आगे किस तरह से बढ़ेगी, मजीद क्या इकदाम होने जा रहे हैं और अपोजिशन ने क्यों इस मामले पर जो है वो मुफाहमत की है और अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने भी तकरीर मुकम्मल की है, इसकी अंदरूनी कहानी क्या है। हमारे साथ आज मौजूद हैं सीनियर सहाफी अब्दुल रज़ाक खट्टी, जिनका ताल्लुक अब तक टीवी से है और डान न्यूज की वेबसाइट के लिए भी लिखते हैं और उसके साथ साथ वो यूट्यूब पर भी अपनी राय का इजहार करते रहते हैं। उनका अपना चैनल भी है। रज़ाक खट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। सर, ये बताइएगा कि जो कुछ आज हुआ है आप क्या समझते हैं कि बुनियादी वजह क्या थी? ये किसी की शिकस्त थी, किसी की जीत थी, ये क्या था? किस तरह से ये मामला आगे बढ़े हैं जबकि हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे की तरफ इस तरह से 2 रोज पहले लपक रहे थे कि ऐसे अंदाजा होता था शायद ये बजट इजलास पूरा इसी तरह से चलेगा और मुफाहमत की कोई शक्ल नजर नहीं आ रही थी। स्पीकर कौमी असम्बली खुद इस हवाले से नाकाम हो गए थे, इस पर क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया हैदरी साहब आपका। असल में जमहूरियत हो या ज़िंदगी के जितने भी दीगर मामलात हैं, अगर अच्छाई की तरफ जाएं तो बेहतरी होती है, लेकिन इशू ये होता है कि फिर आप जब चीज़ों का जायज़ा लेते हैं कि कसूर किसका था या गलती किसकी थी, तो इस सारी सूरत हाल में मेरा ख्याल है कि मैं समझता हूँ कि हुकूमत का इसलिए ज़्यादा था कि हुकूमत बुनियादी तौर पर, क्योंकि उसका काम ही सारे मामलात को खुद चलाना होता है, हुकूमत का काम ये होता है कि वो ऐवान का माहौल बेहतर रखे, उससे वहाँ से कानून साजी कराना पड़ती है। लेकिन आज ये कहा जाए कि शिकस्त का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा कि अगर अच्छे काम के लिए कोई बंदा या कोई इदारे पीछे हट जाते हैं तो ये बेहतर होता है, मगर ये कि 10 जून को जिस तरह गैर कानूनी, गैर आइनी, गैर जमहूरी अंदाज में जो हुई, आज हुकूमत ने कहा, मगर ये कि अपनी फेस सेविंग तो ये की कि भाई हमने तो कानूनी तरीके से किए थे, लेकिन उन्होंने पीछे हटे, उन्होंने कहा कि इसको दोबारा रिविजिट किया जाएगा। अपोजिशन के पास भी यही इशू था कि वो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद किसी सूरत कामयाब कराने की पोजीशन में नहीं थी, और कल अगर इनका इस तरह ये काम होता तो उसके नतीजे में इनके लिए मजीद मसाइल पैदा होते। जिस तरह हुकूमत ने ये हिकमत अमली बनाई थी कि ऐवान के अंदर
وہ ان کا کوئی رکن نہیں آئے گا. اپوزیشن کو کہا جائے گا کہ اگر آپ کو تحریک عدم اعتماد ڈپٹی اسپیکر کے خلاف پاس کروانی ہے یا منظور کروانی ہے تو 172 ارکان لے آئیں. تو ظاہر ہے کہ اپوزیشن کے پاس تھے نہیں، نہ تیاری تھی. غصے اور جذبات کی بنیاد پر انہوں نے یہ تحریک عدم اعتماد 10 جون کو جمع کروائی تھی، اور اس کے نتیجے میں وہ غصے اور جذبات کی بنیاد پر جو بھی آپ فیصلے کرتے ہیں اس کے نتائج اس طرح ہوتے ہیں. تو آج انہوں نے واپس لیے. لیکن اس ساری صورتحال کے اندر جو سب سے اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید عارضی بندوبست لگتا ہے کہ آج شہباز شریف نے تقریر کر لی. کہا تو یہ گیا ہے کہ بھائی قائد ایوان جو یعنی وزیر اعظم اب جب تقریر کریں گے تو اپوزیشن ان کے اوپر کوئی بات نہیں کرے گی، کوئی نعرے نہیں مارے گی. بلاول بھٹو زرداری ظاہر کریں گے تو اب یہ ساری صورتحال بنی. لیکن وزیر اعظم کب آئیں گے، کب تقریر کریں گے، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ شاید وہ تقریر اس دن کریں گے کہ جب جس دن بجٹ جو ہے وہ منظور ہو جائے گا. میرا اندازہ ہے، پیچھے بھی ایسا ہوا ہے. پچھلے سال جو ہے وہ ہم نے اس وقت تقریر کی تھی وزیر اعظم نے جب اپوزیشن واک آؤٹ کر دی تھی. ہاں تھی نہیں. تو اس بار مجھے لگ یہ رہا ہے کہ شاید ایسی صورتحال بنے گی جب مراد سعید صاحب یا دیگر لوگ جب تقاریر کریں گے تو ظاہر ہے کہ ان کے منہ سے جو شعلے جس طرح نکلتے ہیں تو اس میں جن کو وہ نشانہ بناتے ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن جو سن رہا ہوتا ہے اسے بھی یہ ہوتا ہے کہ یار اس طرح سیاسی تقریر نہیں ہوتی. حالانکہ آج اسد عمر نے بڑی اچھی تقریر کی ہوتی ہے کہ انہوں نے تنقید کی لیکن باوقار انداز میں، اور اس طرح ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے 3 دنوں سے جس طرح ہنگامہ مچا ہوا تھا قومی اسمبلی میں، اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح پاکستان کے عوام کے منتخب 22 کروڑ لوگوں کے نمائندوں کا یہ ایوان ہے اس کی جگ ہنسائی ہوئی، اس نے بہت نقصان کیا ہے. میرا خیال ہے کہ ان کو اب جو ہے وہ ساری جتنی جو خواری ہوئی ہے، رسوائی ہوئی ہے، اس کو ان کو ریکور کرنا چاہیے. لوگ پاکستان میں جلدی بھول جاتے ہیں، پھر کل کوئی اور واقعہ ہو جائے گا تو یہ باتیں بھول جائیں گے لوگ. لیکن یہ کہ ڈیموکریسی میں چیزیں اگر چلیں بہتر طریقے سے تو یہ اچھی بات ہوتی ہے. بہت شکریہ. رضا کھٹی صاحب میرے ساتھ موجود تھے. جس طرح سے وہ بتا رہے تھے کہ ڈیموکریسی کے لیے اس نظام کا، اس تسلسل کا چلنا بہت ضروری ہے. لیکن یہاں پر ایک بات اور بھی ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے جب اجلاس ہوتے ہیں تو ان پر پاکستانی عوام کے کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں. اگر قومی اسمبلی کی بات کی جائے تو تقریباً 1.5 کروڑ کے قریب روزانہ کا خرچہ ہوتا ہے. اور اگر اس طرح کا تماشا ایوان میں لگایا جائے گا تو یہ صرف عوام کے ووٹوں کی توہین نہیں ہوگی بلکہ یہ پیسے کا بھی ضیاع ہوگا، اور اس کا جواب عوام ضرور لیں گے اور عوام کو لینا بھی چاہیے. اس پروگرام کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے اور اپنا فیڈ بیک ضرور